अस्सलाम वालेकुम। सीना से पर न्यूज़ के साथ मैं हूँ आयशा आफरीन। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से अहम खिताब किया। कहा कि कौम बुराई के खिलाफ 27 मार्च को निकले, अवाम जमहूरियत के साथ खड़े हों। लोगों को ख़रीदा जा रहा है, इसे हमें रोकना होगा। चोर इकट्ठे होकर मुंतखब नुमाइंदों के ज़मीर खरीद रहे हैं। अल्लाह मुसलमानों को हुक्म देता है कि अच्छाई के साथ खड़े होना है। 1 मिनट से भी कम पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि डाकुओं का टोला 30 साल से मुल्क को लूट रहा है और पैसा बाहर भेज रहा है। आर्मी चीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस मौके पर कहा कि OIC कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से आगाही के लिए तारीखी पेशरफ्त है। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताउन के फ़रोग पर भी बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात बाहिमी एहतराम पर है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाक फ़ौज की पेशावराना महारत को सराहा और कहा कि ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए दुनिया को पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ करना चाहिए। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा के इस्लामाबाद में होने वाले 48वें इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया में इत्तेहाद, इंसाफ और तरक्की के लिए शराकत के मरकज़ी मौज़ू को शामिल किया गया है। एलामिया में फ़लस्तीन, कश्मीर और दीगर मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मुनसिफ़ाना मक़ासद की हिमायत की गई। इसके अलावा गैर OIC ममालिक में मुस्लिम अक़लियतों के हुकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़, मुस्लिम दुनिया के अंदर और इससे बाहर की समाजी, इक़्तिसादी, साइंसी और तकनीकी तरक्की और इंज़माम के लिए मुश्तरका विजन पर अमल का अहदा किया गया। एलामिया में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए आलमी दिन के तौर पर मनाने और खुसूसी एलची मुक़र्रर करने के फैसले का खैर मक़दम भी किया गया। और अब आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने OIC इजलास के बाद सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया को पैगाम दे दिया गया कि चीन इस्लामी दुनिया के साथ खड़ा है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीनी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि चीन OIC ममालिक में सरमायाकारी का ख्वाहां है। चीन की जानिब से BRI मंसूबे के तहत 400 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की जाएगी। ताउन पर OIC सेक्रेटरी जनरल के शुक्रगुजार हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये पहली बार था कि किसी चीनी वज़ीर ख़ारजा ने OIC कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 800 मंदूबीन पाकिस्तान आए। OIC सेक्रेटरीट के भी शुक्रगुजार हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट से आपको खबर दे। सुप्रीम कोर्ट बार और JUIFA ने सदारती रेफरेंस पर अपने अपने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है कि अदम एतमाद की तहरीक में रुकने कौमी असम्बली के वोट के हक को इनफरादी करार दिया जाए। अदालत उज़्मा में जमा कराए गए तहरीरी जवाब में कहा गया कि आर्टिकल 95 के तहत वोट किसी सियासी जमात का हक नहीं है। किसी रुकन को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। आर्टिकल 73 में पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट डालने पर कोई नाअहली नहीं। JUI ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत पार्लियामेंट की बालादस्ती ख़त्म करने से इज्तिनाब करे। दूसरी जानिब JUI की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए अपने जवाब में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ में पार्टी इलेक्शन नहीं हुए। जमात सिलेक्टेड ओहदेदार चला रहे हैं। सिलेक्टेड ओहदेदार आर्टिकल 73 के तहत वोट डालने या ना डालने की हिदायत नहीं कर सकते। JUI ने जवाब जमा कराया है कि सदारती रेफरेंस आर्टिकल 186 के दायरे से बाहर है। सदारती रेफरेंस पार्लियामेंट की बालादस्ती को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। सदारती रेफरेंस बगैर राय दिए वापस कर दिया जाए। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात में सियासी उमूर, अमन आमा की सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल किया गया। उस्मान बुज़दार और शेख रशीद ने अपोजिशन की जानिब से सियासी अनारकी फैलाने की कोशिश की मजम्मत की। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि तहरीक अदम एतमाद के रोज़ अपोजिशन को बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। हमारे पास भी वो लोग हैं जो वोट नहीं डालेंगे। उनका कहना है कि अपोजिशन अपने बिछाए हुए जाल में फंस चुकी है। सबको कह रहा हूं कि मैं बाखबर वजीर हूं, कोई कहीं नहीं जा रहा। पार्टियां बदलने से कोई इज्जत नहीं रहती। इत्तेहादी देर से फैसला करते हैं। अच्छी बात है कि सोच कर फैसला करना चाहिए। इत्तेहादियों से उम्मीद है कि वो अच्छा फैसला करेंगे। सिंध असम्बली का इजलास एक मरतबा फिर मुलतवी कर दिया गया है। सूबाई असम्बली का इजलास लगातार तीसरी मरतबा मुलतवी हुआ है। सिंध असम्बली का 24 मार्च को बुलाया गया था। इजलास 4 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया। इजलास मुलतवी किए जाने का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध असम्बली में पार्लिमानी लीडर खुर्रम शेर जमान ने सूबाई असम्बली का इजलास मुलतवी किए जाने पर कहा कि हुकूमत सिंध असम्बली इजलास मुलतवी करके इस्लामाबाद में बाजार लगाकर बैठी है।
پیپلز پارٹی وزراء و ضمیروں کی مارکیٹنگ میں مصروف ہیں۔ پارلیمانی لیڈر خرم شیر زمان خان نے کہا کہ سندھ میں ہمیشہ گنگا الٹی بہتی ہے، قومی اسمبلی کی کارروائی میں تاخیر ہوئی تو سب سے زیادہ پیپلز پارٹی نے واویلا کیا۔ اور اب آپ کو خبر دیں کہ جمعیت علماء اسلام فے نے حکومت کے خلاف مہنگائی مارچ کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے۔ ترجمان JUI فے اسلم غوری کے مطابق مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں مہنگائی مارچ کا قافلہ DI خان سے 26 مارچ کو روانہ ہوگا۔ اسلم غوری کا کہنا تھا کہ قافلہ شام 5 بجے ہنگلہ انٹر پہنچے گا۔ صوبائی قافلے صوبائی قیادت کی ہدایت کے مطابق روانہ ہوں گے۔ JUI فے کے ترجمان کے مطابق تمام قافلے 26 مارچ کی شام اسلام آباد میں داخل ہوں گے۔ قافلے سری نگر ہائی وے J9 پر جمع ہوں گے۔ پنجاب پولیس کی وردی پہن کر ٹک ٹاک بنانے والے نوجوان کو راولپنڈی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ وردی بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ ٹک ٹاکر کے خلاف تھانہ سٹی میں مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔ مقدمے کے متن میں کہا گیا کہ ٹک ٹاکر سلیمان پیر ودھانی کا رہائشی ہے۔ ملزم کے قبضے سے پنجاب پولیس کے سب انسپکٹر کی وردی برآمد ہوئی۔ ملزم نے پولیس کی وردی پاس رکھ کر اور ٹک ٹاک بنا کر جرم کا ارتکاب کیا۔ ابتدائی تحقیقات میں ملزم کا کہنا ہے کہ وہ شوقیہ پولیس کی وردی ساتھ رکھتا ہے۔ اور اب آپ کو خبر دیں کہ سپر ہائی وے پر کار سوار شہری نے لوٹ مار کی کوشش کرنے والے ڈاکو پر فائرنگ کر کے اسے ہلاک کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق سپر ہائی وے پر جمالی پل کے قریب 2 ملزمان نے کار سوار عرفان اللہ کو لوٹنے کی کوشش کی، جسے شہری نے ناکام بنا دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شہری نے لوٹ مار کرنے والے ملزمان پر ذاتی اسلحے سے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایک ملزم ہلاک اور اس کا ساتھی فرار ہو گیا۔ ہلاک ملزم سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں عالمی وبا کرونا وائرس سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے باعث کوئی موت واقع نہیں ہوئی۔ ملک میں اموات کی مجموعی تعداد 30,333 ہے۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 210 کورونا کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 15,23,072 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں 30,054 کورونا ٹیسٹ کیے گئے اور مثبت کیسز کی شرح 0.69% رہی۔ سندھ میں کورونا کے کیسز کی تعداد 5,74,239، خیبر پختونخوا میں 2,18,819، پنجاب میں 5,04,639، اسلام آباد میں 1,35,003، بلوچستان میں 35,460، آزاد کشمیر میں 43,237 اور گلگت بلتستان میں 11,675 ہو گئی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پولینڈ نے جاسوسی کے شبہ میں 45 روسی سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے کا حکم دے دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق یورپی یونین کے رکن ملک پولینڈ کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ سفارتکاروں کے روپ میں موجود 45 روسی جاسوسوں کو ملک سے نکالنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ملک میں روس کے اسپیشل سروسز نیٹ ورک کو ختم کر رہے ہیں۔ ترجمان اسٹینسلا زیلن کے مطابق گرفتار شدہ شخص وارسا رجسٹری آفس کے آرکائیو میں کام کرتا تھا۔ مشتبہ شخص کی سرگرمیاں پولینڈ کی اندرونی اور بیرونی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ٹیسٹ فارمیٹ میں پلیئرز کی نئی رینکنگ جاری کر دی ہے۔ آسٹریلیا کے خلاف کراچی ٹیسٹ میں شاندار کارکردگی دکھانے پر بابر اعظم کی 3 درجے ترقی ہو گئی۔ مینز بیٹنگ ٹیسٹ رینکنگ میں بابر اعظم شاندار کارکردگی کی بنا پر 5ویں نمبر پر آ گئے۔ بلے بازوں میں آسٹریلیا کے بیٹر مارنوس لیویشن پہلے نمبر پر براجمان ہے، جبکہ انگلش بلے باز جو روڈ دوسرے، آسٹریلیا کے بیٹسمین اسٹیو اسمتھ اور کین ولیمسن تیسرے اور چوتھے نمبر پر موجود ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے سی ناصر پر نیوز۔